السلام عليكم ورحمة الله. غندير لكم هنايا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 1 اللي فيه 9 ديال لي بروبوزيسيون. دونك نبداو بليكزارسيس 1. نبداو لا بروبوزيسيون الأولى. البروبوزيسيون الأولى كتقولك 2 بلس 2 إيكال 4 et 1 plus 1 égale à 3. ملي كيكون عندك ان اي خاص يكون هاد لا بروبوزيسيون الأولى et la deuxième proposition خاصهم بجوجهم يكونوا فغي باش هادشي كامل يكون فغي. يعني غنشوفو الأولى 2 plus 2 égale à 4 est vrai, 1 plus 1 égale à 3 est fausse. Donc هادي et هادي est fausse. Donc هاد الأولى elle est fausse. La question كيقولك la négation تا هي خاصك تقولها. La négation ديال هادي ملي كيكون عندك شي proposition et une autre proposition الباغ ديالهم دونك هادي باغ يعني l'opposé la négation هي 2 plus 2 égale à 4 barre le et se transforme en un ou 1 plus 1 égale à 3 barre اللي هي 2 plus 2 égale à 4 donc la négation غتولي هي 2 plus 2 différent de 4 et le ou غادي يبقى و 1 plus 1 égale 3 تولي 1 plus 1 différent de 3 صافي هادي هي لا نيغاسيون. وبما ان la proposition الأصلية elle est fausse alors la négation va être vraie. La négation est vraie. allez نشوفو الثانية. الثانية كتقولك 2 plus 2 égale à 4 ou 1 plus 1 égale à 3. هادي منين كيكون عندك ان او خاص غير دونك عندك ان او هنايا الوسط ça veut dire que هاد لا بروبوزيسيون اولا هادي تكون فغي غير وحده فيهم تكون فغي لو او غيكون فغي هاد لا بروبوزيسيون كامله غتكون فغي. يعني غنشوفو وحده فيهم 2 plus 2 égale à 4 est vrai واخا هادي فوس ماشي مشكل لان هادي فغي دونك هادي كامله est vrai. هاد لا بروبوزيسيون كامله est vrai. La négation d'IRA, donc si je fais la négation, ça va faire la même chose. 2 plus 2 égale à 4 barre, où le OU se transforme en un et. Ou hadi, ça se transforme en 1 plus 1 et égale à 3 barre, اللي هي différent de 3. لما ندير البار هنايا هنا نفس الحاجة إلا حيدت البار غندير différent. La deuxième سهلة تاهي. Bon la troisième هي 2 plus 2 égale à 4 implique 1 plus 1 égale à 3. هادي est-ce qu'elle est vraie? Quand est-ce qu'une implication est vraie? Donc P implique Q فيها كاع الحالات إلا وحدة اللي هي أن P تكون fausse و Q تكون vraie. ما عدا هاد الحالة هادي P راه implique Q c'est-à-dire que يا إما P غيكون vrai و Q غتكون fausse غتكون vrai سمحوا لي وإما P غادي تكون fausse و Q غتكون vrai ويا إما P غتكون fausse و Q غيكون faux. هادو هما لي كا possible. هادي لا elle est pas possible quand P implique Q. P fausse Q vrai. فهاد الحالة عندي 2 plus 2 égale à 4 اللي هي vrai implique 1 plus 1 égale à 3 qui est fausse. Donc هادي ça ne peut pas être une implication. Une implication si ça c'est vrai alors ça devrait être vrai. Donc هاد l'implication هادي est fausse. هادي est fausse. Pour ce qui est de la question 4, c'est exactement la même chose. Donc c'est تقريبا نفس الحاجة donc ما غنديرهاش. La question 5 هي quel que soit x appartenant à R x carré égale à 1. Donc هاد la proposition هادي
pour ce qui est de la valeur de vérité ديالها راها fausse. علاش؟ لأن إلا درت لا نيغاسيون هاد لي بروبوزيسيون هكا كيفاش كدير لهم لا نيغاسيون؟ كدير باغ ايطاب. هي أن هنا الكال كو سوا كيولي ان إل إكزيست. إلا بغيت ندير لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون الكال كو سوا كنرجعو إل إكزيست appartenant à R. وهاد x carré égale à 1 كتولي x carré différent de 1. x carré différent de 1. وشوفوا دابا واش هاد لا بروبوزيسيون est fausse ou là elle est vraie. هاد لا بروبوزيسيون هادي واش كاين ان x il existe تقول لك واش كاين ان x اللي كي فيريفيي x carré différent de 1. il suffit تاخدو جوج مثلا pour x égale à 2 on a x carré égale à 4 qui est différent de 1. Donc, la proposition est vraie, ce qui veut dire que la proposition est fausse. Proposition numéro il existe, question 6, il existe x appartenant à R tel que x carré égale à 1. Est-ce que ça c'est vrai? Ça effectivement c'est vrai, لأنه إلا خديتي x égale à 1 c'est bien le cas. Pour x égale à 1, on a x carré égale à 1. لأن هاد لو il existe معنيتو أن واش كاين غير واحد الإكس appartenant R اللي كيفيريفي هاد القضية هادي واش كاين. هنا كاين لأن pour x égale à 1 c'est vrai. أما في البروبوزيسيون اللي قبل فهادي كان عندنا quel que soit x appartenant à R يعني pour أي x خديتي في R خاصو يفيريفي ليا هادي. وهذه effectivement c'est faux لأن خدينا pour x égale à 2 لقينا بأن c'est pas vrai. donc هذا هو الفرق بين quel que soit و il existe اللي هنا. و la négation ديال هذه اللي غادي تكون fausse vu que لقينا هذه vrai ياك هذه vrai donc la négation قبل ما نكالكولون c'est qu'elle est fausse و l'expression ديالها غتكون هي كيفاش كنديرو la négation. قلت لكم أول حاجة هي أننا il existe كنمشيو من اليسار لليمين وكنقلبو il existe x appartenant à R غتولي quel que soit x appartenant à R x appartenant à R وهاد x carré égale à 1 العكس ديالي x carré différent de 1 وهادي est fausse ياك voilà. 7 quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, quel que soit x appartenant à R. هذيك حيلي واحد مشى كدور حدايا quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R. X égale appartenant à R tel que y égale à x carré. donc غادي كتقول بأن pour أي x appartenant à R غيكون واحد y appartenant à R tel que y يكون هو x carré. et ça c'est vrai. ناخد أي x مثلا ناخد 2 ولا 3 ولا 4 إلا داكشي ليه x carré غادي يعطيك مثلا 4 ولا 9 ولا 16 وغادي يكون واحد y tel que y égale à x carré اللي هو 16. يعني هادي سي ايفيدون هاد لا بروبوزيسيون ايفيدونت لأن ال y راه هو x carré. يعني هنايا هذا سي با سي كلير. ولا نيغاسيون هي شناهي كي جينا نديرو لا نيغاسيون ديال هادي غادي تعطينا donc la proposition quand il y a quel que soit x appartenant à R il existe y appartenant à R tel que y égale à x carré. donc la négation automatiquement كنديرو من اليسار لليمين وكنقلبوها انت. donc الاولى غادي تجينا il existe x appartenant à R tel que quel que soit y appartenant à R
y est différent de x carré. وهذه bien sûr بما أنني قلت لك أنه la proposition ديالنا est vraie, la négation خصها تكون fausse. On est d'accord. حيت la proposition أنا قلت لك بأنها elle est vraie. هذه كنا قلنا بأنها vraie. ونشوفوا المعنى ديالها. المعنى ديالها تيقول لك أنه كاين واحد الإكس appartenant à R pour lequel شنو quel que soit y appartenant à R y est différent de x carré. وهذا غير ممكن انك تلقى شي اكس اللي الا درتي ليه اكس كاري ما يكون ايغال حتى شي نومبر اللي في ار الوغ كو y راه الا خديتيه هو اكس كاري غادي يعطيك اكس كاري ايغال ا اكس كاري. دونك هذا ما يمكنش. هاد لا بروبوزيسيون اي فوس. Elle est fausse complètement. Donc d'abord la question 8. La question 8, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que y égale à x carré. Ah non, pardon. Tel que x ou x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que x est égal à y carré. La proposition est fausse. Et pour montrer qu'elle est fausse, rendez la négation ديالها ونمونطريها بأنها vraie. Donc la négation, il existe x appartenant à R tel que quel que soit y appartenant à R, x est différent de y carré. كي غندير؟ اللي غندير هي أنه هاد la proposition pourquoi est-ce qu'elle est vraie غادي نexhiber نقولوا exhiber غنexhiber un élément. La proposition كتقول لك بأن كاين واحد الإكس tel que pour tout y غادي vérifier x différent de y carré. Donc pour montrer que ça c'est vrai غادي نجبد أنا x غادي نلقى واحد تتسمى on exhibe un x بحال هكا on exhibe un x. كناخد مثلا x égale à -1 suffit تاخد un nombre négatif. Donc pour x égale à moins شنو غيطرا quel que soit y appartenant à R إلا خديتي أي y شنو غيطرا غادي تعطيك -1 inférieur strictement à y carré لأن y carré غيكون ديما supérieur ou égal à 0. -1 صغر من كاع les éléments positifs strictement. Et donc j'aurai -1 différent de y carré quel que soit y appartenant à R. Donc vu que pour un nombre j'ai pu trouver quel que soit y appartenant à R avec le nombre différent de y carré, ça veut dire que la proposition la négation est vraie. Donc est vrai. Ça veut dire que l'asliya la négation est fausse. Donc soit une proposition كتجاوب عليها نيشان بأنها vraie ou la fausse ou là كدير d'abord la négation ديالها وتشوف la valeur de vérité ديالها. هنايا c'est plus facile de voir ça. هكا هذه de montrer qu'elle est vraie.